নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার জন্য কাজ করছে সরকার, কিন্তু একটা অংশ মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য চেষ্টা করছে। বিভিন্ন রকম অসামাজিক কাজে যুক্ত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার জন্য রাজ্য সরকার বিভিন্ন রকম পদক্ষেপ যেমন গ্রহণ করছেন, পাশাপাশি রাজ্য সরকারের আরক্ষা দপ্তরকে কঠিন নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা। সেজন্য প্রতিনিয়ত কাজ করে চলছে রাজ্য আরক্ষা প্রশাসন। এরই এক জ্বলন্ত উদাহরণ মিলল ধর্মনগর থানায়। ধর্মনগর থানার সাফল্যের মুকুটে আজ আরেকটি নতুন পালক সংযুক্ত হলো। ধর্মনগরের সোনারু বাসার বনবাড়ি এলাকা থেকে 4 রাউন্ড কার্তুজ সহ একটি পিস্তল উদ্ধার করে বিপুল পরিমাণে ইয়াবা ট্যাবলেট। ধৃত এক সংখ্যালঘু মহিলা, তার নাম মামুনি বেগম, বয়স 25, স্বামী হেলাল উদ্দিন। ব্যুরো রিপোর্ট, ডিজিটাল ত্রিপুরা। नमस्कार। हमारे माननीय मुख्यमंत्री का जो नशा मुक्त त्रिपुरा का अभियान है, उसके अंतर्गत धर्मनगर पुलिस एडिशनल एसपी के नेतृत्व में हमारे ओसी साहब भी रात में सुबह 3 बजे के करीब भाग्यपुर सोनार पासा विलेज में एक हलाल मियाँ के घर पे रेड किया गया। हमें खबर था वहां पे नारकोटिक्स मिल सकता है। रेड के दौरान हमें उस घर से 7,800 याबा टैबलेट, जिसका बाजार मूल्य 20 लाख के करीब है, एक पिस्टल और 4 लाइव राउंड मिला है। हमने उनकी वाइफ, हलाल मियाँ की वाइफ को अरेस्ट कर लिया है और अभी एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट पे केस लेके इसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे। आपको पता होगा कि हमारे नए डीजीपी साहब ने हमें स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया है टू गो ऑल आउट ऑन एनडीपीएस। तो हम उनके मार्गदर्शन में नशा मुक्त त्रिपुरा पे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और ये हमारे धर्मनगर पीएस का बड़ा अचीवमेंट है। थैंक यू।